Atau bikin kos dulu. Masih atas. Oke, ini tuh. Saya sudah kan. Hai. Ini yang bikin apa ini? Mau sih mana? Mau kita beli ya. Baik, baik. Hai. Baik, baik. Ya, ini. Kita kan saatnya makan ya, pasti kita lihat. Ini kelas ya. Okay ba yan? Bago. Lagi ko yata. Video. Kamu di mana? Ito nang Hai, ito. Okay naman siya. Ato de mo kita mo. Eh, ato de. Mo kita pite. Oh. Ato de mo kita. Ah, betul na Ano yan? Ah, itlog. Ato de ko tayo. Ah, hi. Ah, bibigyan ka pa daw ng isa? Nabal ko. Ay, ako pati. Ay, wala. Yan. Yung lagayan ng sapatos. Lagayan ng sapatos ba yun? Ay, lang sapatos chinelas. Sa may batkod. Parang kukunin yun ng ano. Kasi baka yan. May papel ba? Hindi, huwag yung lagayan ng chinelas. Hindi